मध्ये आम्ही कोणाकडेनूच डिस्कशन म्हणून आम्ही जे डिस्कशन केल्लें तें सुरवातीच्या काळात जें कितें सांगिल्लें तें आज पसून दोन दिसांनी आज पर्यंत इम्प्लिमेंट जाला आनी इम्प्लिमेंट जातलें. पण सिटाच्या संदर्भात तुम्ही शुअर ना. कांयच जाणा. पूण योग्य वेळार योग्य निर्णय जो पक्ष घेतला भारतीय जनता पक्ष घेतला. ऑफिस ओपन करतो. हय डेफिनेटली एमजीचें ऑफिस अदीक म्हयनो आशिल्ले कारणान थोडं डिले जाला. काही गोष्टी लोकांनी चालूच मागल्या की आमचे जे मेडिकल व्हॅन आसा ती बेगीन चालू करची ते सगळें आमी इमिजिएट चालू करता. अदीक म्हयनो आसा आसतना ऑफिसाची जी गोष्ट आसा ती आमी अदीक म्हयनो कंप्लीट जाले करतो. दुसरे किंवा तिसरे दिसा आमचे ऑफिस ते येतले कारण पारंपरीक तो जो मतदारसंघ आसा तो म्हटलो पक्षाचो आसा पयलीं पासून. आणि थंड 17 वर्सां कार्यान्वीत आशिल्लो आनी त्या नंतर जे लिडर गेले ते मुख्यमंत्री जाले. आज गोंयचे जे मुख्यमंत्री जाले ते मॅक्झिमम मोगो पक्षान तयार केल्ले लिडराच्या माध्यमांतल्यान रवी नायक असो रामसिंग रावजी राणे असो ते सगळे ताणें केले. दयानंद नार्वेकर असो मुख्यमंत्री जाले. हे सगळे मोगो पक्षान तयार केल्ले. मागीर ते ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान वचून जाले ताजेर हांव कांय उलयना. ते तांचे आसा पूण मोगो पक्षान जें काम केलां म्हळ्यार ताका तोड ना. फॉर एग्जाम्पल हांगा जे बसल्या पळय ते कितलींशींच जाणां मुणकार एकटे सकयले आनी त्या वेळार जर आमी मुणकार एकटे करूं नाशिल्लो जाल्यार आमकां खूब त्रास जातले आशिल्ले गोंयकारांक. ह्या मातयेंतले मनशाक हें सामकें सत्य आसा. कोणीच हें नाकारूंक शकना आनी ही सत्य जें आसा तें सदांच अबादीत उरता. ताका कोणी हात लावंक शकना. बरोबर. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.